अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह थर्ड पारे का जो लास्ट पेज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सूरह आल इमरान हम पढ़ रहे हैं और आप अगर याद करें तो पहले पारे का जो लास्ट पेज है, आपको ये जो पहली आयत है आपको बहुत सिमिलर लगेगी उस पेज में जो सेकंड आयत है। पहले पारे का जो लास्ट पेज था वो स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा कि यहूद और नसारा कहते थे क़ौलू कूनू हूदन अव नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और उसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को एक बात कहने को कही, वो ये थी और वो आयत स्टार्ट हो रही थी क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना। वहाँ पे वर्ड था इलैना। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा, वहाँ पे वर्ड था इला इब्राहीमा। वहाँ पे इला की प्रपोजिशन दोनों जगहों पे आई थी। अला की प्रपोजिशन आज हम देखेंगे सूरह आले इमरान में। आइन है ना, इमरान में आइन है, उससे याद रखिए कि बिल्कुल वही आयत जब सूरह आले इमरान में आती है तो वहाँ पे आइन अला की प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, अलैना हम पर, और वमा उन्जिला अला, और शुरू में भी क़ुलू की बजाय कुल है। ठीक है, वहाँ पे मुखातिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं किया जा रहा था, वहाँ सारे मोमिनों को कहा जा रहा था कहो आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व मा उन्जिला इलैना, जो हमारी तरफ नाजिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुखातिब हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बहुत एक प्रोफाउंड जो मीनिंग में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कहो, और इंटरेस्टिंगली उनको नहीं कहा जा रहा कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और जो मेरी तरफ नाजिल किया गया, मेरी का जो है इलैया नहीं है, यहाँ पे अलैया भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत की तरफ से बोलेंगे। उनको सिखाया जा रहा है कि तुम कहो आमन्ना बिल्लाही, मैं ईमान लाया नहीं, हम सब ईमान लाए, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत की तरफ से ये बात कर रहे हैं। उनको करने को कहा जा रहा है कि तुम कहो कि हम सब ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला अलैना। अब जब भी अला की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है ना, तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एक ज़िम्मेदारी की बात आ जाती है कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम उसको ले रहे हैं। कोई चीज़ हमारी तरफ आती है तो वो उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ हमारे ऊपर, यानी कि हमारी तरफ नहीं, हमारे ऊपर जो चीज़ नाजिल की गई है, तो इसका मतलब है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रही है साथ। तो यहाँ पे उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हवाला दिया जा रहा है कि अपने कहो कि मेरी उम्मत यानी हम सब ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्जिला अलैना, जो नाजिल हुआ हमारे ऊपर, वमा उन्जिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल असबात। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही वर्ड्स हैं। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ पे भी बिल्कुल वही लाइन है। लेकिन जब हम सूरह बकरा में पढ़ रहे थे तो वहाँ था वमा ऊतियन नबियून मिर रब्बिहिम, जबकि यहाँ पे नबियून को मूसा और ईसा के साथ ही शामिल कर दिया गया है। वमा ऊतिया मूसा व ईसा व नबियून मिर रब्बिहिम, तो इस चीज़ को भी हमने याद रखना है। अभी तक हम 4 डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। कुलू की बजाय कुल से स्टार्ट हुआ, अलैना की इलैना की बजाय अलैना आ गया, इला की बजाय अला आ गया, और वमा ऊतिया 2
वमा ऊतिया की बजाय सिर्फ एक वमा ऊतिया मूसा व ईसा है, और वमा ऊतिया नबीयून जो था वहाँ उसकी बजाय सिर्फ वन नबीयून, यानी कि मूसा व ईसा वन नबीयून तीनों को इकट्ठा कर लिया गया वमा ऊतिया के लिए। ठीक है, बात वही बन रही है लेकिन अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। और बिल्कुल वही वाली लाइनें इन इख्तिताम में भी, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, मा यानी कि हम नहीं फ़र्क करते उनमें से किसी एक में भी, वनहनु लहू मुस्लिमून, और बिल्कुल यही एंडिंग थी वहाँ पे भी, वनहनु लहू मुस्लिमून। तो ये आयत आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपने याद कर लिया है, लेकिन सिर्फ थोड़े से डिफरेंस के साथ। वो क्या डिफरेंस है वो भी आपको अब पता चल गया। कुलू की बजाय कुल है, इलैना की बजाय अलैना है, इला की बजाय अला है। तो अलैना और अला एक साथ आपने याद रखना है कि अलैना जो हम पर नाजिल हुआ और जो नाजिल हुआ हज़रत इब्राहीम के ऊपर, वमा ऊतिया एक नहीं है। और तीनों मूसा, ईसा और नबीयून एक साथ ही वमा ऊतिया के साथ बोल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक आयत आपकी ऑलरेडी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत, क्योंकि आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आगे अब अल्लाह ताला ने, अब याद है आपको लास्ट लेसन में अल्लाह ताला ने कहा था अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, कि अल्लाह के दीन के अलावा क्या वो कोई और दीन चाहते हैं। बिल्कुल, अब उसी को वहाँ पे तो क्वेश्चन किया गया था, ताज्जुब किया गया था। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अगर किसी ने, अगर जो कोई भी यबतगी, वहाँ यबगूना था, यहाँ है यबतगी, जो कोई इब्तिगा करेगा, चाहेगा, तलाश करेगा, गैर इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा, फ़लन युक़बल मिन, बहुत क्लियर अंदाज में अल्लाह ताला ने कह दिया कि उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा। अगर वो इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन चाहेगा, तो ये दोनों के लिए, ये कौन, किन को कहा जा रहा है? ये हम मुसलमानों के लिए भी है कि हमें इस इस्लाम को अपने दीन के तौर पर हमें इसको ओन करना है। अगर कोई इसको छोड़ के गैरुल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, तो उससे वो चीज़ तो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह ये अहले किताब के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अहले किताब को भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें दीन इस्लाम को ही फॉलो करना है। अगर उसको छोड़ के तुम कोई और दीन को की इब्तिगा करोगे, उसको चाहोगे, तो वो तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वो उनसे मन है ना, तो ये थर्ड पर्सन के तौर पर है, तुम कह के बात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो कोई इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन चाहेगा, फ़लन युक़बल मिन्हु, तो उससे वो दीन कबूल हरगिज़ नहीं किया जाएगा। हरगिज़ नहीं, लन के माते होते ना, हरगिज़ नहीं के मानों में होते हैं। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, चाहे पूरी ज़िंदगी वो इस नए दीन या जो भी उसको दीन पसंद है उस पर चलता रहे, आखिरत में फिर वो खासारे पे ही होगा। वहुआ, और वो फिल आखिरती, आखिरत में मिनल खासिरीन, खासिरीन में से होगा। तो अब खुद आप डिसाइड कर लें कि क्या करना है, इस्लाम को एज अ दीन अपना अडॉप्ट करना है, ओन करना है, या फिर कोई और दीन लेना है, और उसके लिए फिर आखिरत में खसारा ही खसारा होगा। अब अल्लाह ताला एक और बात कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, ताज्जुब बयान कर रहे हैं, कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, अल्लाह कैसे हिदायत दे सकता है? अल्लाह हिदायत दे, यहदी कैसे हिदायत दे अल्लाह, कैसे, कैफ़ा है ना, कैफ़ा कैसे अल्लाह हिदायत दे उस कौम को जो ये तीन काम करे। तीन काम क्या हैं? कफरू बाद ईमानिहिम, कि वो जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं ईमान लाने के बाद, अपना ईमान लाने के बाद जो कुफ्र करते हैं, और दूसरे नंबर पर भी क्या करते हैं, वशहिदू अन्ना रसूल हक़, और वो ये जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने मुशाहिदा कर लिया, जिन्होंने देख लिया, अन्ना रसूल हक़, जिन्होंने ये भी देख लिया, जिसकी ये शहादत दे दी, विटनेस कर लिया इस चीज़ को कि रसूल हक़ है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हक़ हैं। तो ये दो तीसरा काम क्या है, वजाअहुमुल बय्यिनात, और उनके पास आ गई बय्यिनात। ये तीन चीज़ें जब हो चुकी हैं,
تو کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ وشہدوا، اور جو گواہی بھی دیتے ہیں، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور آ چکا ہے ان کے پاس بینات، روشن نشانیاں، تو پھر کیسے کوئی اللہ ان کو، اس قوم کو ہدایت دے؟ واللہ لا یہدی، ہدایت کی بات ہوئی تھی تو اس کی اینڈنگ بھی اس آیت کی بالکل ویسے ہی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کس کو؟ القوم الظالمین، ایک ایسی قوم جو ظالم ہے، ظلم کرنے والی ہے، حق تلفی کرنے والی ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، جو اللہ کی عبادت کا حق اسے نہ دے یا جو لوگوں کا حق نہ دے، وہ ظالم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے کے بعد جب یعنی کہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، جب کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ رسول حق ہیں، ان کے بعد روشن نشانیاں آ چکی ہیں، تو وہ بھی قوم الظالمین ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الظالمین، تو وہ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اس کے بعد اگلی دو آیتیں میں نے اس لیے شامل کر دی ہیں کیونکہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور یہ آلریڈی آپ یہ والی آیتیں بھی آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ پارے کے شروع میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جب ہم نے صفا و مروا کی آیتیں آپ کو یاد ہے ختم کی تھیں، اور اس کے فوراً بعد ایک آیت تھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہے نا، اس طرح سے بات تھی، اس میں بھی بینات کا ذکر آیا تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ جب روشن نشانیاں بھیج دیتا ہے اس کے بعد بھی جو ہم نے نازل کیا کچھ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان کے لیے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یاد ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی چونکہ ایک ایسی قوم کی بات ہو رہی ہے جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اور رسول کو وہ حق ہونا اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اور اس چیز کی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس بینات آ چکی ہیں، تو اللہ تو اس قوم کو بالکل ہدایت نہیں دے گا، ظالم قوم کو۔ تو اب اگلی آیتیں دیکھیں، بالکل ویسے ہی لعنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے نا، موت کی بھی بات کی تھی، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہاں پہ ہے أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ، یہ ورڈ ایک نیا ایڈ ہو رہا ہے، ادروائز باقی ساری آیت بلکہ اس سے بھی اگلی آیت بالکل سیم ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یعنی کہ ان کی جزا یہی ہے کہ بے شک، یہ جو ہے نا جزاؤہم، اولئک جزاؤہم ان، یہ ایک ایڈیشن ہے، باقی وہی لائن ہے، اور اس کے بعد بھی خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، بالکل سیم ٹو سیم یہ آیت دوبارہ سے یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں، لیکن بالکل جو اس کا مضمون ہے وہ سیم ہے، کفر کرنا بعد ایمانہم، اور بینات کے آ جانے کے بعد کفر کرنا، اور کفر کی حالت میں مر جانا، ان کے اوپر لعنت، وہ اللہ کی لعنت کے، ملائکہ کی لعنت کے، اور تمام انسانوں کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں نا۔ اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جزا ہے ان کی، ان علیہم، ان کی جزا، ان علیہم لعنت اللہ، تو یہ تھوڑا سا یہ جو ایک ورڈ ہے نا جزاؤہم ان، یہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے؟ تو باقی وہی آیت ہے یہ، اسی لیے میں نے ذرا آج کی آیت میں زیادہ آیتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو پہلی آیت بھی آلریڈی یاد ہے، صرف ان جگہوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ تھوڑی سی ڈفرینس ہے، اور آخری جو دو آیتیں ہیں اس میں بھی ایک ہی صرف ڈفرینس ہے، اس کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، لیکن اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے یاد کریں کہ پہلے اسی جو لاسٹ لیسن تھا، جو لاسٹ پیج کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوشچن کیا تھا، افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے
دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب یہاں پہ اس کا کانسیکوینسز بتا دیے کہ جو کوئی اللہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اپنائے گا یا دین چاہے گا یا کسی اور دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ نہیں قبول کیا جائے گا، یقبل نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے ایک ایسی قوم کو جو یہ 3 کام کر چکے ہیں، ایک تو ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہیں، اللہ کے رسول کو حق مان چکے ہیں، شہادت دے چکے ہیں اس کی، اور بینات ان کے پاس آ چکی ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے؟ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔